Perpulungan ibas kelengate Tuhan jumpa kita mulihi ibas perpulungan jabu-jabun ta alu tema tep wari berita palaskan Mazmur 10 siwah ayat sada sesiwah OPC ras kita toto. Terpuji kam o Tuhan ibas kesempatan si berekenduman kami lako ngorati katandu pasu-pasu kami krina gelah katandu tetap berita kubas wari-wari berikutnya re kami ibas Yesus haleluya amin. Mari sioge pustaka sibadia arpalaskan Mazmur 10 siwah ayat sada sesiwah bagenda nina. Mazmur Daud, langit mencidahkan kemuliaan di bata, awang-awang berita karena perbahanenna. Tep wari berita keempat wari si pagina. Tep berngi nuri-nuri man berngi si pagina ka. Lalit si ngerana entah melaskan kata. Lalit sora si terbegi. Tapi sorana erdengung i belang-belang donienda. Terbegi suku tampu doni. Ibahan di bata rumah i langit man ingan matawari. Pagi-pagi pultak matawari desken di lagi si baru empo luar bas bilik nari. Bali rasim bisar lumba alu dem kriahan. Erdalan ia ibas ujung lagi nari. Terus ku ujungna sedeban iki parina. Kaipe la banci cebuni ibas las nyasalna nari. Undang-undang Tuhan serta kap. Ia mereken gegeh simbaru. Perintah Tuhan terteki tuhu. Mereken pengertiin man kala si kurang pentar. Undang-undang Tuhan benar kam. Maka kala si ngikut kenca meriah tetap. Perintah Tuhan benar kam. Mereken pengertiin kubas perukuran. Sejenda ogenta. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Ibas kegeluh nenda melalakal berita sialoken arah media silid ibas zaman digital ini. Tapi banci jadi berita rebahanca ukur tagulut entah nambahi sinanggel ta. Guna si litka berita si tuhu-tuhu mereken kemalaman ate man banta berita kebenaran karta di bata. Jana enda me si isasikan pemasmur ibas gegeluhenna. Aminna gia berbagai-bagai tantangan siman alan kena. Tapi kerina tinepa di bata berberita karena kemuliaan Tuhan. Subuk langit bagai awang-awang. Ras wari-wari bagai berngi. Kerina enda berita karena kuasa Tuhan. Labo i berita kena kini hebatenna, kini ulinna. Tapi sora si terbegi hanya meritakan karena Tuhan. Bagaimana ibas belang-belang dunia seku tampuk doni uga pengakun kalak situ maka di bata tuhum bisa langit pe i pesikap naman ingan matawari janah matawari ndai raturunge perdalina ija kenca ibas pagi-pagi pultak matawari desken dilaki simbaru empo luar bas bilik nanari desken simbisa nina erlumba aludem kriakan erdalan ia ibas ujung lagi nari terus ku ujung sedebanna ike parina krina jana si paling penting kai pelaban si cebuni ibas sinal salna nari.
perpulungan ibas kelengate Tuhan. Ibas kegeluhun ta tetap wari. Kainge megati si beritakan. Ibas kegeluhun ta selaku perpulungan Tuhan gereja. Kainge je si megati iberitakan. Kuasa dibatasi bisa nge. Entah mungkin meritakan kekurangan temanta, kelemahan na, kini genjangan na, kini lepayon na, nambah hatita, pandangan cakap kalak krina. Kin siman beritankan. Enggo adi eng siman beritankan. Labo harus nak kita ngeluh ibas gereja. Sebab biak sebagai biak si dekah nge, biak si male krina. Biak sebagai labolit ingan na ibas kini rajan di bata. Na biak na ibas kini rajan kematen. Lalit ibas di bata. Makanya ibas pak sena marilah rukur kita. Kayaknya kita kehendak si beritakan wari lepas wari. Berita kebenaran nge, berita kegeluhan nge, berita keselamatan nge, entah berita simbaba kita kubas kematen. Olah karinita kita tutus ku gereja, lah pernah engkelangi aktif kita, tapi berita entah emang berita kematen tiap wari. Sire ibas kita nari berita kematen, berita rebanca mati semangat kalak. Lebih kejam kita sangkan pembunuh nyawa. Sebab mati si bahan iman kala ertina berita tae labo cidahkan kemuliaan di bata arah bekas tinepana. Orat namin arah krina si jadienda kita bancir berita. Maka nintaman kala teman enda karinana bekas tinepa Tuhan. Adiknya minum tarelau pelau Tuhan. Adi banciar kesah arkiteken kesah si bereken di bata oksigen Tuhan. Adi bancia menikmati batang kayu di bata di punana. Kerina pemandangan yang indah. Kerina ijem kita orangna berita karena kemuliaan Tuhan. Kedua hari, mari lagi syukuri. Enggome kita pernah meritakan kemuliaan Tuhan. Arah tinepana si bisa eda. Coba si bayangkan matahari lapulta 6 bulan dekahna. Kain kap mesti jadi bas kegeluhun tenda. Corona COVID-10 siwah aminnya gia berbagai-bagai kini seranta tapi kita kan matahari lengah pernah absen. Iya kita ni banci dengar mencari aminnya gia kerja keras. Kerana kita kan dibatasi kuasa dagi manbanta perpulungan Tuhan. Marilah kita indah rukur bagas-bagas. Ugandai matahari arkiteken terang na kai pela banci cebuni ibas las si nal salnanari. Aminna pe bunyi kendu di tengah jabu bulung si merata. Adik kilas matahari pe ikut ngekerah. Bagem dibate mencidahkan bekas tinepana ibas kegeluhan ta. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Adi bagai cibalna. Lana boli dalanta la berita karena kiniulin Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tentu berita lahanya arah biberbabakta. Tapi ngukin kegeluhunta arah gerak-gerik, arah pusuhta, arah ukurta, arah pengelakonta krinan cidahkan. Maka kita memberitakan kemuliaan Tuhan. Tentu adi arah bahasa tebuh tapi yang memberitakan kemuliaan Tuhan labolit kalak sipang cedai bekas tinepana
merusak hutan, merusak alam, merusak air. Labulit kalak sipang. Adikin memang arah gerak gerikna, darahne, bahasa tubuhna, bas kesahne pejenggo berita karena kemuliaan Tuhan. Hanya mungkin si kerinana hanya casing yang menghuli, hanya casing yang baik. Tempat-tempat kita menghuli, tempat badia. Tapi kepekesenge luatna. Perpulungan ni bas kelengate Tuhan. Guna si. Maka kita ngasuk megege berita karena si. Perlu ingat. Kita ngeluh ibas undang-undang Tuhan si sertai. Si mereka gegeh si baru. Janah perintah Tuhan dai terteki tuhu. Si mereka pengertian man kala si kurang pentar. Dagay. Adik kehendak kita kurang pentar ngit dai bekas tinepana. Sirbanca dampaknya negatif. Kalak rate mesui terjadi bencana alam. Kemarau panjang, gagal panen, ras debanna, banjir bandang. Kita patut bertobat. Begitulah kata kebenaran perintah Tuhan. Sida malu kepentaran undang-undang ni serta kap. Gelah kita banci memproduksi berita karena kebenaran Tuhan wari lepas wari. Adikin berita karena kebenaran Tuhan, karena kemuliaan Tuhan, si beritakan wari lepas wari. Lane bosiat gedung gereja ingan kalak pulung. Tak perkitakan, dengar je berita-berita si deban, si menusuk, si melukai, si cedai pusuh teman, merbanca. Maka gereja pe banci lumut-lumutan, banci lawah-lawahan, rekitakan. Nggo kurang isentuh, kurang sapaan, kurang kehadiran. Sabab ije megacara berita-berita sirbahanca getempusuhna, sirbahanca lemah semangatna, sirbahanca mate kini tekenna. Nggo kamgia sekali ani bageng kecibalna rekai kita kuje. Nah ibasenda man banta perpulungan Tuhan nggo waktuna wari lepas wari, jam lepas jam, detik lepas detik. Nggo waktuna berita karena kebenaran kata dibata endam si beritakan tep saat tep waktu. Ada beritalah karena kebenaran Tuhan. Galah jelema sinterem si gulut ukurna si melala perbewenna. Jumpa ia ras lau kegeluhan kedungenna lalap ia terdaram-daram karena berita-berita ibas Tuhan nari si mentas arah kita manusia. Bagendang perpulungan Tuhan pengharapan tamarilah bertekad kita olah nari si beritakan berita kematian sirbancang mate iman kalak, tapi beritakanlah berita pergegeh, berita pengapul, berita motivasi. Gelah teman ta si sangana KTP keike kini terkena. Terpuji Tuhan, ras kita toto. Malam hati kami Bapa, kata nunggu seman kami, ajari kami terus. Gelak repelaskan perintah ndu, ngasup kami, nehken berita tep wari. Berita karena kebenaran ndu, labu berita rebanca kuru kalak gulut. Terpuji Tuhan, re kami bas Yesus, haleluya, amin.